5 तारीख को सिंडिकेट वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का हम काम करें। ममता के गुंडों को भी कहकर जाता हूं, 23 तारीख को घर के बाहर मत निकलना। 5 तारीख को भाजपा सरकार आने वाली है। पाताल में से ढूंढकर जेल की सलाखों के पीछे डाल दे जाओ। छिपने की जगह ढूंढ लो। 5 तारीख के बाद पूरी पृथ्वी पर छिपने की जगह नहीं मिलेगी आपको, छिपने की जगह नहीं। যদি ধরেন স্যামকে গ্রেফতার করে আপনারা ভয় পাবেন? মা বোনেরা বেরোবেন, কি নিয়ে বেরোবেন? ঘরে যা আছে তাই নিয়ে বেরোবেন। প্রত্যেকটা কেসের তদন্ত হবে। যে যেখান থেকেই আসুন, যার যেখানেই থাকুন, সবার তালিকা, চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা সব লেখা আছে, নোট করা আছে। যে যেখানেই থাকুন খুঁজে নিয়ে এসে বিচুটি পাতার নাড়ু তো খাওয়াবই, আজ আর কাল। বাংলায় না থেকে দিল্লিতে থাকবে।